Tac. Euh, alors, bonjour Oksana. Vous parlez un petit peu en français? Oui, oui, j'ai pu parler un peu français, oui. Maintenant, je prends ta fracisation, j'ai essayé de parler. Ah, d'accord. Vous prenez des cours de francisation? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Et vous avez fait le programme pour les Ukrainiens, pour la guerre, c'est ça? Oui, oui. Ah, ok. Et vous habitez à quelle ville? À Québec, À Québec? oui. Mhm. Ah, ok, d'accord. Donc, euh, et alors, c'est quoi un peu votre histoire? Ça fait longtemps que vous êtes à Québec? C'est 2 années. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you follow? 2 années? Mhm. Après, quand tu commences cigare. Quand la guerre a commencé? Mhm. Euh, Moi, j'écoute Peut-être on va parler en russe, ça va être plus facile pour vous. Да, может быть, что-то Oui, ça va être такое plus заладно. facile. Мгм. Parce qu'en français, c'est pas terrible. Значит, мы уже On встретились. s'est déjà Это rencontrés, было Да, 6 лет назад. c'était il y a 6 ans. да, 5 лет назад это было Il в y a cinq октябре. ans, c'était en avril. Вы можете рассказать, Pouvez-vous где вы жили в raconter où Украине, est-ce que vous viviez en когда Ukraine, были в quand Украине, vous étiez en где Ukraine, работали? et quelle était votre profession? Да, я из Украины, из города Je viens de Запорожье. la ville de Zaporozhye. Работала Je я travaillais comme менеджером в торговле. manager en vente. Mhm. Ok. D'accord. Больше 15 лет Pendant plus de я 15 ans, j'ai работала. travaillé. Et у вас есть Vous дети? avez des enfants? Да, у меня есть Oui, сын, j'ai un fils. на данный момент En он ce moment, находится в il se trouve Украине, en Ukraine. 25 Il лет, a 25 ans. работает, живет Il travaille, рядом со Львовом. il vit près de Lvov. Ah, живет в Ah, Львове. il vit à Lvov. И, значит, тут, Alors в ici, au Québec, Québec, вы идете в курс vous de allez au cours de francisation, и francisation вы тоже et vous работаете, travaillez или ou только seulement les cours de французский, да? francisation? Да, на данный момент я учу En ce moment, французский, j'étudie le и я français одномоментно работаю. et je Работаю travaille aussi. помощницей повара в Je suis пиццерии. aide cuisinière dans un restaurant. А, повара? Cuisinière. Да, помощница повара. Oui, je suis aide à la cuisine. Для кого? Pour Повара? qui? В ресторан? Dans un restaurant? В ресторане, в Oui, ресторане. dans un restaurant. А, в Квебек. И у вас уже есть свой Vous квартира, avez да? déjà un appartement? Нет, нет, я на данный Non, момент non. арендую комнату. Présentement, je Квартира loue une арендуется chambre. Je n'ai pas d'appartement. А, ну, пока. да, вы арендуете, конечно, Ouais, но vous я louez. имею в виду, вы живете одна в квартире. Vous vivez Да, seul? да, одна в комнате Oui, je vis живу. seul dans ma chambre. И как вам нравится Квебек? Comment ça, vous aimez ça, la vie au Québec? Хорошо, хорошо, J'aime но bien, j'aime bien. единственное, что Le seul холодно. truc, c'est que c'est très froid. Да. Погода Le все время climat такая переменчивая. change tout le temps. Сегодня так, вечером так, Comme ça, по-другому. c'est comme ça pendant la Но journée, puis le так, lendemain, c'est différent. хорошо, Mais sinon, ça va. C'est безопасно. sécuritaire. Мне Да, да. нравится. Ça me Мгм. plaît. У вас есть подруги Vous avez des в copines Украине d'Ukraine тоже aussi ou или никого нет? vous ne connaissez personne ici? Нет, нет, я знаю, я познакомилась Non, с j'ai fait des многими, rencontres пошла quand je учиться suis в allé étudier la институт, francisation. очень много Il y avait приехали beaucoup с d'Ukrainiens. Украины, у нас в группе было Dans notre 12 groupe, il человек y avait с Украины. 12 Да. personnes d'Ukraine. Мгм. А, 12. Ah, Много. 12 Да, Ukrainiens, да. c'est beaucoup Мгм. dans le cours, dans la А, classe. окей. А теперь
Et maintenant, sur l'homme, quel genre d'homme vous voulez rencontrer? Comment doit-il être? Vous avez des critères? Да, Oui, это первое, то, что он должен la быть première chose qu'il doit être позитивный, positif, веселый, joyeux, обязательно иметь чувство avoir le юмора, sens de l'humour, добрый, gentil, добрый, не жадный, paradin, желательно не курил, qu'il ne fume pas, занимался активной деятельностью, qu'il ait des activités, спорт, du sport, ролики, patin, велосипед. vélo, Да, любил поговорить на разные qu'il aime темы, parler de différents thèmes, поддержать разговор. qu'il tienne une conversation, ce serait bien. Да, хорошо. Чтоб не скучно Que ce было, soit pas не ennuyeux. скучно, это самое главное. Que ce ne soit pas ennuyeux, c'est le plus important. А какие ваши Quels хобби sont vos hobbies? Qu'est-ce que vous делать aimez в faire свободное время? dans votre temps libre? Свободное время, Dans mon temps ну, libre, на данный момент у меня мало времени, но в présentement, je Украине n'ai pas я beaucoup de занималась temps. En Ukraine, je спортом, faisais du sport. так я люблю заниматься. J'aime faire du sport. А какой вид спорта Quel genre de вы sport любите? vous aimez faire? Ну, любительский фитнес, Fitness, йога, pilates, джим. yoga, gym. Я могу делать. Окей. Вы ходите в спортзал? Vous allez à la salle de sport? Да. Oui, oui. Да. Окей. D'accord. И вы ищете мужчины только Vous в cherchez Канаде? un homme au Canada ou n'importe où? Ну, в Канаде. Oui, au Canada. В Канаде, да? И предпочтительно в городе? Vous préférez или en для вас ville это и не ou pour vous, имеет ça n'a pas значения, d'importance если он живет в s'il маленьком vit dans un городе? petit village? Ну, наверное, желательно. Probablement en ville, je pense. Город, En ville. Québec. Vous vivez à Québec. Мгм. Окей. D'accord. Хорошо. Très bien. Да. И вы уже много путешествовали в Канаде? Vous avez déjà beaucoup voyagé au Canada? Много разных мест? Vous avez vu Или différentes только places? в Québec City? Seulement Québec. Нет, только в Non, Québec. je suis allé seulement à Québec et les environs de Québec. Так я нигде Je suis allé nulle part Ну, в Канаде. au Canada. А не были в Vous Монреале? n'êtes pas allé à Montréal? Pas une seule fois? Нет. Non. А, окей, странно. Ah, c'est étrange. Ну, только проездом. Je suis seulement passé. Окей. Хорошо. D'accord, très bien. Ну, тогда я думаю, что это Donc je pense que достаточно. c'est assez. Достаточно. Мгм. Вы хотите еще что-то Vous voulez добавить? rajouter quelque chose? Ну, так, основная On a информация. dit les informations principales. Мгм. Окей, тогда я заканчиваю.